Acara selanjutnya, wisuda tahfidz yang kedua. Dalam hal ini kami memohon kesediaan wakil tahfidz yakni Al-Ustaz Nomor Syukur SSH untuk membacakan nama-nama wisudawan. Izinkanlah kami selaku penanggung jawab bagian hafalan untuk membacakan daftar nama-nama wisudawan hafidz 30 sebagai berikut. Wisudawan pertama atas nama Ananda Muhammad Al-Fatih dengan durasi menghafal 4 tahun, putra dari Bapak Haji Muhammad Farid SAP MAP dan Ibu Haji Trisna Pranita Sari Esos, asal daerah Kota Singkang, Kabupaten Wajo, umur 18 tahun. Bis-samawati wa rabbil ardi rabbil alamin وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إلى ربي وليس إلي سواه مددت يدي مرتجيا المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى ربي وليس إلي سواه وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا فلله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى وهو العزيز الحكيم. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تكبير الله أكبر. يا كتاب الله يا مؤنسي وملاذيا يا دليلا
فيه أدرك ما علي وما ليا. سمت من يتلوك صار يكتسي تاج الوقار، يحظى ذاك الشرف يرقى حين يقرأ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طويل الشوق يبقى في ترابي، فقير في الحياة من الصحاب، ومن يأمنك يا دنيا الدواب. Dengan kedatangan hati kami dan bersyukur yang luar biasa serta rasa bangga, kami ucapkan ahlan wa sahlan, pemakaman kepada orang tua saudara kita, teman kita, sahabat kita. فمن يهده من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر فأبى يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة ولا هم يستحقون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وصف وشعور يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. Marhaban kepada orang tua dari ananda kita, orang tua dari saudara kita. Alhamdulillah pada subuh hari ini Bapak dan Ibu menyempatkan hadir dan sholat berjamaah bersama kita. Jadi kami ucapkan syukur wa jazakumullahu khairan. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Terus ini yang menjadi tradisi kita. Ya. Kepada Nanda kami persilakan untuk mencium tangan kedua orang tuanya. Ya. Kemudian mencium juga tangan berikan salam penghormatan kepada para pembina. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون إنا كنا نستنزل ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوما. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم على سمعه وقلبه وجعل على رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطة لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي الله 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 ما لنا مولى سوى الله الله أنت وهاب العطايا ومجيب للسؤال. أنت ربي أنت حسبي ومزيل للضلال. كلما ناديت يا أنت كاف كل داء وعضال. أنت شاف أنت كاف كل داء وعضال. أنت ساق أنت باق اسقيني كأسا زلالا. كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. صلاة الله تغشى دائما في كل حالة وصلاة الله تغشى دائما في كل حالة. تبلغ الهادي المشاة
واتبعي الصحبة وآل. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان وقل الشيء وقل الخير فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ibu tersayang, ya aku dapat istiqomah menjadi sahabat Tuhan Al-Quran setulus hati. البرنامج التالي تقديم حفظ متن تحفة الأطفال. Acara selanjutnya persembahan matan Tuhfatul Atfal dari para santri Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sengkang. Kepada para santri kami persilahkan dengan hormat. قال المؤلف رحمه الله يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان والجمهوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون
min ba'di asyratuha fi kilmi hadal beti qatamatuha sudah sanakan jada syasun qasaman thayyibatin fi muqarna dhalima wa kunna iman sumanuna syudida wa sabiqulaha fa kunna tidada wal ilmi taskunta bi qabla hijalani fil layina bil hijab kamu asala sabun liman tabaqi faqad wa wa idham faqad wal awwalul ifaq min al-a'i wa sami syamiya lil qurai wa sami idham bi misliha ata wa sami idhaman sabir al-ata wa sami sul idham bil baqiyah nahfin wa sami syamiya wa dalala wa ana tafilikum bi hawadati hadifati dilan al-halal qabla al-akhfi la manita wa tarifi qabla ta'in ashdin mudmahu min al-hajaka wa qaqimahu tani ma'il qamu hafi akari wa ashdin aydan wa qabla ta'in sumasil ruqmanta udidani amdas wa qawlin syarifan al-yaqab wa la madula samiha qawliya wa la madrasa miha syamsiya wa adirna lama fi'li mutlaqah bina mikun na'am wa qulna wa taqwa bi sifati wal maqasid tafakkarani wal mislani bihi ma'a aqwa yakuna makhraj taqarraba wa fi sifati talafa ila qaba wa bi baiti yakun tafaqqa bi makhraj duna sifati muqiqa bil mutajallisin sum'an sakat awal tulis wasagir samiyan aw rigal alfani bi kulli faqul kulun kabirun wa man bil usul asli wa tarhim lahu asli awalan wa bi'ayyan wa ala tawaqqu lahu ala sabab wa la bidunihi al-hukm tala bal ayuhatin bi hamzin wa sukun ja'ala madin fa tabi'iyya yakun wa la qawul qaliyyu mawqufun ala sabab ka hamzin aw sukun mujarrad usala tafa'i abidatin wa yu'ayyiha wal kasru qabla ya wa qabla al-ghayr syakun wa fakun wa qabla al-yulaza wal yumin hada wa muslimina in kitabun wa qabla kulli kullina ila di akalun salah satu satu mahal wudu wa jawaz kullu sufa wa ibun hinja amil pada pikir man wa tapi mutasirwa wa jaizun madun maqsud musil kullu bi imanin wa al masil wa bisulana wa sukunu qafan katakan munanastaqinu wa ultimal hamduha la yuqada pada amanu wa bi'an wa baratimul qayyis sukun sila pasal wa perkara dikuila lazim ilahi maba'a wa tudhi'un wa hakim ma'a ila ma faqafun mustaqalu fa hadhihi arba'atun tufasalu fa ilil madin sukun ila ma hakimatin fa wa kimiyun faqa sulati ruku ila ma wasfu fa hadhihi pada ila ma faqafun sanwalan faqafun kulun ila qadha wal azim hafiyu wa aswara wa bi zaman hasad ajma Suma salatu wa salam kepada ala kitabil anbiya hamala wal adi washabi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in suma salatu wa salam kepada ala kitabil anbiya hamala wal adi washabi wa kulli tabi'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in wa kulli qari'in wa kulli sami'in. الاختبار في القرآن الكريم 30 جزءا. Acara selanjutnya ujian hafalan Al-Quran 30 juz sekaligus ujian matan Al-Ajrumiyah. Dalam hal ini kami memohon kesediaan Bapak Tafid yakni Al-Ustaz Muhammad Syukur SSH untuk naik ke atas panggung. Untuk yang akan menjawab kita pilih secara acak dan yang akan kita pilih nanti orang-orangnya
akan dipilih langsung oleh yang penguji. Ya, silakan Pak yang pilih yang tengah, kiri atau kanan Pak yang akan diuji. Oke, yang tengah. Mohon perhatikan baik-baik ya. Ini ayatnya langsung dipilih oleh Bapak dan akan dibacakan langsung kemudian disambung oleh peserta atau hafid kita yang di tengah. Dengarkan baik-baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما نتنزل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. Dilanjutkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربه له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Barakallahu fikum. Masya Allah. Masya Allah. Kita berpindah pada pemuji yang kedua. Siapa yang mau memuji santri kita? Ada kita dari bapak-bapak yang siap memuji santri kita. Kita dengarkan dari yang lain juga bisa buka mushafnya. Ujiannya atau soalnya ditampilkan di layar. Ya silakan kita buka mushaf. Tapi juga kita berikan di layar. Ya silakan. Ini yang kiri atau kanan Pak? Yang kiri Ananda Izas Ina. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم
التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Hasbu, barakallahu fikum, takbir. Tadi sudah bisa disambung oleh peserta kita atau oleh murid kita yang ingin kita tahu surat apa ini. Alhamdulillah. Juz berapa? 26. Juz 26. Benar, juz 26. Ayat berapa? Ayat berapa? Mohon untuk tidak mengganggu konsentrasi Anda. Ayat berapa Ustaz soalnya? Ayat 2. Benar? Betul. Allah yang ketiga, mungkin kita ingat dengan kuat. Dan ini mungkin ada yang menguji. Atau kita nama bapaknya saja deh. Kita bapaknya. Oke, bapaknya Ananda Al-Fatir, ya Muhammad Al-Fatir, insya Allah akan menguji peserta ketiga. Yang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fa'lam nahla innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa nadabtuka fastami bimai. Silakan. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka fa'lam nahla innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على قدري ولي فيها معارف أخرى. Hasbu, takbir. Haji, surat apa yang Anda baca? Toha. Surat Toha, betul Pak? Betul. Halaman surat apa? Atau juz berapa? Juz 16. Juz 16? Benar. Halaman dari surat itu apakah di halaman pertama, halaman kedua, ketiga dan seterusnya? Soal halaman pertama, jawaban halaman kedua. Soalnya halaman pertama, katanya pindah dari halaman kedua. Benar. Jadi soalnya dari surat Toha kita sudah periksa halaman 312. Kalau kita lihat halaman pertama soalnya dan dilanjutkan jawabannya di lembar atau di halaman selanjutnya, halaman kedua. Betul. Takbir. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kalau tadi sudah ditampilkan untuk penyotoran antara Tuhfatul Atfal dalam bidang ilmu tajwid, kemudian pengetesan untuk hafal tenaga kita. Selanjutnya kita akan menguji untuk matan atau ringkasan ilmu bahasa Arab. Nama matannya adalah Matan Al-Jurumiyah karangan Syekh Muhammad Ibn Muhammad As-Sanhaji yang meninggal pada abad ke-7 Hijriah. Kami memohon kesediaan Ustazna wa Mudiruna Ustaz Muhammad Taufan Jafri liyuqaddim soalain di at-talabah alladhina qad حفظوا وسيسمعوا لنا الآن فلتفضل
للطلاب الذين سيسمعون. Apa ya? Nah, أولا من اليمين kita boleh dikatakan. Nah, نبدأ أولا بالأخ Andi Muhammad Fauzul. Ibni Andi Muhammad Fauzul Iqra min qawli al-mu'allif bab al-i'rab. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. والأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ما شاء الله. فننتقل شكرا الأخ فوزول. ننتقل إلى الطرف الثاني satu kedua الأخ محمد فايز صديق. تفضل. اقرأ من أواسط الكلام في باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: الرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وأخوك والرمان. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون واصل ما بعد وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث المخاطب. وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: الاسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في 3 مواضع: في الاسم المفرد، جمع التكسير، وفي الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخوك وما شابه ذلك. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخوك وما شابه ذلك. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المذكر في جمع المؤنث السالم. وأما الكسرة فتكون علامة وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي خفضها بثبات النون. وللخفض 3 علامات: الكسرة والياء والفتحة.
فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع: في الأسماء الخمسة، وفي التثنية الجمع، وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر، وفي الأفعال التي رفعها ثبات النون. ما شاء الله. ممتاز. ما شاء الله. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Disyukran kita sekarang. فالطلاب على الطلاب أن يمضي كما كنه. تفضل. نشكر الحفاظ على ما قدموا ونسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. Kepada para hufal kami ucapkan terima kasih. البرنامج التالي إعلان الطلاب المتفوقين والطلب المثالي. Acara selanjutnya pengumuman pertama, pengumuman juara kelas yang akan dibacakan oleh Wakil Bidang Akademik, yakni Al-Ustaz Dendi Rahmat Setiawan LC SPD. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan hormat. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami sebagai Wakil Kepala Bidang Kurikulum Pondok Imam atau Ma'had Imam Syafi'i Sengkang untuk mengumumkan santri atau anak-anak kita al-mutafawiqin, al-mutamayyizin, orang-orang atau santri anak-anak kita yang juara, yang berprestasi pada tahun ajaran 2025-2026 semester genap. Kita mulai, dan kami harapkan kepada para santri yang kami sebutkan namanya untuk mengambil tempat di atas panggung.
Al-Izaz Inar. Juara kedua dengan skor 2885 diraih oleh Ananda Muhammad Faisal Mira. Dan juara pertama dengan skor 2904 diraih oleh Ananda Andi Muhammad Fauzul. Dan terakhir kelas 12 SMA, juara ketiga dengan skor 2908 diraih oleh Ananda Muhammad Al-Abrar. Juara kedua dengan skor 2913 diraih oleh Ananda Taufik Mulyarman. Juara pertama dengan skor 2919 diraih oleh Ananda Ahmad Aidil Safrini. Kemudian santri tauladan tahun ajaran 2025-2026 diraih oleh Ananda Mughfari Wajid, diharap untuk maju ke depan. Kemudian pengurus waspis teraktif tahun ajaran 2025-2026 akan diraih oleh 3 divisi. Divisi pertama, divisi bagian keamanan, diharap ketuanya untuk maju ke depan. Kemudian yang kedua, divisi bagian bahasa. Ya, ketuanya sudah ada di. Ya, silakan maju ke depan bagian bahasa. Kemudian divisi bagian kebersihan. Silakan maju ke depan. Kemudian kamar terbersih tahun ajaran 2025-2026 diraih oleh kamar Imam Ahmad bin Hanbal atau kamar B. Mungkin seluruh anggota kamarnya bisa maju ke depan untuk membersamai. Ya, Masya Allah, inilah para santri-santri yang sangat berusaha untuk menjaga kebersihan kerapian kamarnya. Kurang lebih ya 2 semester tahun ajaran 2025-2026. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كملوا وبنور ربي جملوا يا روح إلي روحي روحي يا روح إلي روحي حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك روحي صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلاة ده حبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد الصلاة صلوا عليه أفضل صلاة صلوا يزيد الشوق صلاة ده حبيبي بيرد السلام والمولى بيزيد الصلاة الحب في القلب اشتياق ده الحب بلسم كل داء وانا يا نبي
مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده الحب في القلب اشتياق ده الحب بلسم كل ده وانا يا نبي مليان حنان ما يحسوش غير اللي ده صلوا البرنامج التالي تقديم الانطباعات والرسائل. Acara selanjutnya pesan dan kesan. Pesan dan kesan yang pertama dari wisudawan SMP. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Masih dengan jelas saat pertama kali kami melangkahkan kaki kami ke pondok ini dengan hati yang penuh ketakutan, air mata perpisahan dengan ayah dan ibu, serta rasa rindu yang begitu besar kepada keluarga. Kami datang sebagai anak-anak yang belum banyak mengerti tentang kehidupan, namun perlahan-lahan pondok ini mengajarkan kami arti perjuangan, kesabaran, keikhlasan, serta pengorbanan. Di tempat ini kami belajar menghafal ayat demi ayat Al-Quran. Di tempat ini kami pernah merasakan menangis karena lelah, pernah jatuh karena kesalahan, dan pernah merasa ingin menyerah. Tetapi selalu ada guru yang membimbing dan menguatkan kami. Kekurangan yang dulu terasa menyakitkan, ini kami pahami sebagai bentuk kasih sayang yang ingin melihat kami menjadi karakter yang lebih baik. Kepada para asatidzah kami ucapkan banyak terima kasih karena telah menerima kami dengan segala kekurangan yang kami miliki. Terima kasih telah menjadi orang tua kami ketika kami jauh dari rumah. Terima kasih atas kesabaran yang mungkin tidak pernah mampu kami balas. Jika hari ini kami memiliki sedikit ilmu dan akhlak yang baik, itu semua adalah hasil dari perjuangan dan doa yang telah diberikan kepada kami. Kepada ayah dan ibu tercinta, maafkan kami jika selama ini masih banyak mengecewakan. Kami tahu tidak mudah bagi kalian untuk melepas kami menuntut ilmu di pondok ini. Hari ini kami berpisah dengan langkah kami, tetapi tidak dengan hati, karena sebagian hati kami akan selalu tinggal di pondok ini. Terima kasih atas segala cinta, ilmu, dan kenangan yang telah diberikan. Selamat tinggal, wahai tempat yang telah mengubah kami menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini menjadi hari yang sangat istimewa sekaligus mengharukan bagi kami. Tidak terasa perjalanan yang kami lalui di pondok ini akhirnya sampai pada titik penamatan. Rasanya baru saja kami meninggalkan rumah kami dengan langkah yang ragu, meninggalkan ayah, ibu, dan keluarga. Namun hari ini kami berdiri dengan membawa begitu banyak kenangan, pelajaran, dan pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Pondok ini bukan hanya tempat kami menuntut ilmu, tetapi telah menjadi rumah kedua bagi kami. Di tempat inilah kami belajar cara membaca serta memahami isi Al-Quran, belajar tentang akhlak, kesabaran, keikhlasan, dan arti perjuangan. Di tempat ini pula kami pernah merasakan rindu yang begitu dalam kepada keluarga kami, menangis dalam diam, jatuh dan bangkit kembali, serta belajar menjadi pribadi yang lebih kuat. Terima kasih untuk semua kenangan yang telah terukir. Selamat tinggal bukan berarti melupakan, karena pondok ini akan selalu menjadi bagian dari hati kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap sudut pondok menyimpan begitu banyak kenangan yang akan hidup di dalam hati kami. Semoga kebersamaan ini tidak akan berakhir meski langkah kita terpisah. Hari ini bukan hanya tentang kelulusan, tetapi juga tentang perpisahan dengan orang-orang yang telah kami anggap sebagai keluarga. Semoga Allah mempertemukan kita kembali dalam keadaan lebih baik dan penuh keberkahan. Tidak terasa perjalanan
Semoga mahat ini senantiasa menjadi tempat lahirnya para penghafal Al-Quran. Di pondok ini kami belajar bahwa perjuangan dan doa selalu berdampingan. Semoga yang diajarkan tetap menjadi nilai pegangan kami. Kami datang dengan banyak kekurangan dan pulang membawa bekal ilmu serta kenangan yang tak ternilai. Semoga kami dapat menjaga nama baik alma mater dimanapun berada. Doa, sedih, dan kebersamaan selama di pondok akan menjadi cerita yang selalu kami rindukan. Semoga pondok ini terus menjadi cahaya bagi banyak orang. Perpisahan ini mengajarkan bahwa setiap pertemuan yang indah pasti ada akhir yang mengharapkan. Jangan lupakan kami dalam doa yang dipanjatkan. Kami sering sekali melakukan kesalahan, namun para guru membimbing kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih atas ilmu dan kasih sayang yang telah kalian berikan kepada kami. Hari ini kami lulus, tetapi hati kami masih ingin tinggal lebih lama bersama guru dan sahabat tercinta. Semoga Allah menjaga dan mempertemukan kita kembali dalam kebaikan. Berat rasanya meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kedua dan saksi tumbuhnya mimpi-mimpi kami. Mohon doanya agar kami dapat mengamalkan ilmu yang telah diajarkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penampilan nasyid oleh seluruh santri Ma'had Imam Asy-Syafi'i Sengkang. Kepada para santri kami persilahkan dengan hormat. Ku impikan mahkota cahaya untuk ayah ibu tercinta, kan ku berikan di surganya nanti sebagai tanda cinta penuh bakti. Ku impikan mahkota cahaya untuk ayah ibu tercinta, ku berikan di surganya nanti sebagai tanda cinta penuh bakti. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat istiqomah menjadi sahabat Quran. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cita mulia menghantar ayah ibu ke surga. Ku hafal Quran setulus hati, walau berat kan ku lalui, demi satu cinta mulia menghantar ayah ibu ke surga. Sayang ayah dan ibu, ku panjatkan doa selalu, berharap kita bersama berkumpul di dalam surganya. Ayah, ibu, engkaulah orang yang aku cintai. Aku putuskan untuk menjadi penghafal Al-Quran agar kelak dapat memberikan hadiah untukmu, mahkota cahaya di surga nanti. Ayah, ibu, doakan aku. Ku mohon doa ayah tercinta, ku mohon doa ibu tersayang, agar aku dapat
berkumpul di dalam surganya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hafalan Al-Quran itu takbir Allahu Akbar. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya, hari ini kita melaksanakan rangkaian penamatan angkatan ketiga dan juga wisuda angkatan kedua. Yang mana pada penamatan tahun ini, ya kita menamatkan 24 santri, 6 orang dari tingkatan SMA dan 16 orang dari tingkatan SMP. Dan kita mewisuda sekitar 10 orang santri, di antaranya ada 6 orang yang tamat, 8 dan selebihnya masih lanjut di pesantren. Ya, untuk masyarakat Wajo, ya alhamdulillah lahirlah generasi-generasi Al-Quran di kota-kota Wajo. Maka semoga dengan keberadaan anak-anak kita ini yang dekat dengan Al-Quran bisa menjadikan Wajo lebih berkah, lebih mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk pendaftaran masih terbuka sampai sekarang, ya jadi bagi para warga Wajo, ya kita tidak perlu lagi jauh-jauh jauh pergi mencari tempat belajar di tengah-tengah kota Wajo, tepatnya di Jalan Andi Unru ada pesantren Imam Mahat Imam Syafi'i Sengkang yang ya kurikulumnya ya sangat bagus, ya penghafalan Al-Qur'annya juga sangat bagus, dan juga pembinaan akhlak dan adabnya juga sangat bagus. Jadi kami tunggu kedatangan para anak-anak Wajo untuk mendaftar di Mahat Imam Syafi'i Sengkang. Itu tingkat apa itu yang diterima? Ya, untuk sekarang kita membuka 2 tingkatan SMP dan SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatir. Saya santri Mahat Imam Syafi'i Sengkang. Pesan saya sangat berterima kasih pernah belajar di Mahat Imam Syafi'i Sengkang. Terima kasih atas segala ilmu yang antum berikan kepada saya dan segala nasihat yang antum berikan. Terima kasih banyak.